আমি এসে গেছি, তোরা পালিয়ে যা। আমি এসে গেছি, তোরা পালিয়ে যা। হা হা হা। নিয়ে চলে এসেছি আবারও একটি স্পিকার চেক। তার আগে অবশ্যই আপনাদের একটি ভোকাল শুনিয়ে দেব, তারপর শুরু করছি হামিং ভাইব্রেশনের তাণ্ডব। লেটস চেক দিস ভোকাল। জীবনের জুয়া খেলায় হলো আমার কাজ। বন্ধু তোমার শপথ আমি নিলাম আজ। দুনিয়াতে আর থাকবে না তো দুশ্মন তোমার, প্রতিশোধ 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 আমি নেব আজ, আমি নেব আজ। জীবনের জুয়া খেলায় হলো আমার কাজ। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर ने मेरे हम जैसे जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। 9, 10, 11 आपका क्या नाम है? अरे क्या बना रहे? খলনায়ক সাউন্ড, খলনায়ক সাউন্ড, খলনায়ক সাউন্ড, খলনায়ক সাউন্ড। মামুদপুর থেকে, মামুদপুর থেকে, মামুদপুর থেকে। सर आपके साइज की मिलेगी नहीं यहाँ। आप एक काम करो, आगे से जो है राइट ले ले। बस बस, अबे इस अड्डे का मालिक कौन है बेंचोस? ऐसे गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? बहिन चोट बोल रहा है। हाँ? ऐसे भाग कह रहे हैं, रेड नहीं पड़ा, कस्टमर है। अरे भैया जी रुकिए तो सही, काहे भगा रहे हैं? बेंचोस मादर चोट। ऐसे मादर चोट बोल रहे हैं। पूरा सर तेरा वर्ड क्या बोल रही है? ऐसे भोंकने के बोल रहे हैं। चुप कर कुंटा, चुप कर। मगर लाडले गो 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 गो। চোখে আছে ভয়, বুঝতে নাই পাটা। তোদের কাদায় ফেলে গায়ে মারবো কোন মায়নের ব্যাটা। अरे क्या बना रहे? খলনায়ক সাউন্ড, খলনায়ক সাউন্ড, খলনায়ক সাউন্ড, খলনায়ক সাউন্ড। মামুদপুর থেকে, মামুদপুর থেকে, মামুদপুর থেকে। जवानी तोरे कर दे, सामान तोर मार दे। जवानी तोरे कर दे, मार के बेल फाड़ दे। जवानी तोरे कर दे, सामान तोर फाड़ दे। सामान तोर फाड़ दे, फाड़ दे। मेरा नाम तो आपकी गोद में बैठा हुआ बच्चा भी जानता है, लेकिन मैं वो सूरज नहीं जो रोज निकले। मैं कभी कभी बाहर निकलता हूँ, जब भी निकलता हूँ तबाही मचा देता हूँ। मगर लाडले गो 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 गो।
কারা রে? এ তো একদম কচি মাংস, হ্যাঁ? একদম ব্রয়লার চিকেন। চল চল, আজ আর সময় নেই, পরে একদিন জমিয়ে খাওয়া যাবে, টেস্টি হবে। খলনায়ক সাউন্ড, খলনায়ক সাউন্ড, খলনায়ক সাউন্ড, খলনায়ক সাউন্ড। মামুদপুর থেকে, মামুদপুর থেকে, মামুদপুর থেকে। আমার সাথে এরপর যখন কম্পিটিশন করতে আসবি তার আগে শিখো অ্যাপ ডাউনলোড করে কিভাবে কম্পিটিশন করতে হয় আগে শিখে আসবি। অ্যাপটার নাম মনে থাকবে তো? শিখো অ্যাপ।